والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو إن شاء الله اللي غنكمل فيه تصحيح سلسلة النشر والتعمير. إذا على بركة الله نمشيو ليكزارسيس 3. Alors dans l'exercice 3 la question c'est factoriser. إذا كما كتلاحظ عندنا جميع الأنواع ديال العمليات، وهنا غادي نشوفوا 3 types de factorisation. غنشوفوا la factorisation soit le facteur commun soit les identités remarquables. غنشوفوا aussi des expressions اللي فيهم double factorisation et aussi des expressions اللي فيهم triple factorisation, c'est-à-dire des expressions اللي غنعمل فيهم نقدر نعمل 2 مرات ونقدر ايضا نعمل 3 ديال المرات. اذا على بركه الله نبدا بالاكسبرسيون Alors, A égale 25AB au carré, moins 15AB au carré C, moins 10A au carré BC. Donc, on dit 3 termes. 3 termes, donc on va chercher le facteur commun fait les 3 termes. Qui est bien, il y a 25, on dit 15, on dit 6, 10, pardon, ce sont des multiples de 5. Donc, 5 est un facteur commun. Qui est bien aussi, on dit A, في الحدود ب 3, on dit A, B, on dit C. Donc, le facteur commun هنا غادي يكون هو 5AB, C. إذا ممكن نعمل مباشرة وممكن نفكك حتى نبين العامل المشترك واحد نعمل. Donc 25 قلنا سي 5 fois 5 A B et le C là c'est C fois C. C au carré c'est C fois C. 15 c'est 5 fois 3 A. عندي هنا B au carré اللي هي B fois B et on a aussi le C. Moins. Et le 10 là c'est 5 fois 2 A au carré c'est A fois A وعندنا aussi B et C. Alors غادي نعمل ب 5 A B C. Alors faites attention غادي نرجع لكل حد وغادي نشوف شنو بقى عندي فيه. اذا في الحد الاول مني عملنا ب 5 وعملنا ب A et B et C، دونك شنو بقات عندي 5 C. اذا غادي نكتبها، غادي ننزل هاد لو سين هادي. في الحد الثاني مني عملنا ب 5 A B C، اذا شنو بقى عندي؟ بقات عندي 3 A B، دونك جيكري 3 B. موا الحد الاخير مني عملت ب 5 A, B, C. لاحظ شنو بقى عندي؟ بقات عندي 2 A. إذا هكذا كنكون عملت l'expression A. On passe maintenant à l'expression B. B égale 2x facteur de 3x plus 4 moins 2x facteur de x plus 1 plus 2x. إذا هنا إلا لاحظنا مزيان في هاد l'expression B عندنا كومبيان دو تيرم؟ عندنا 3. علاش كنسول على لي تيرم؟ لأنني خاصني نعرف لو نومبر دي تيرم باش كنقلب على لو فاكتور كومان في هاد لي تيرم. دونك جي 3 تيرم، هنا لو بروميير تيرم، هنا لو دوزيام تيرم، وهنا لو تروازيام تيرم. دونك باين لي مزيان أن العامل المشترك هنا هو 2x. دونك ملي غنعمل ب 2x وغادي نحل لا بارونتيز، اذا ما غادي نسد هاد لا بارونتيز حتى غادي نكتب العوامل اللي بقات ليا في لي 3 تيرم. الوغ الا مشيت لو بروميير تيرم عملنا ب 2x بقات عندنا 3x بلس 4. الوغ فيت اتونسيون هنا في لو دوزيام تيرم ملي عملنا ب 2x شنو بقات عندنا x بلس 1 اونتر بارونتيز مي بريسيدي بار ان سين موان. دونك بغيتو مباشره نحيد القوسين المسبوقين بناقص ونغير الاشارات، بغيتي تكتب موان وتكتب اونتر بارونتيز x بلس 1 ومن بعد حيدها، راه سي لا ميم شوز. Donc je vais éliminer les parenthèses, les normalement précédées par un signe moins, donc je vais changer les signes. Ça va donner moins x moins 1. ما غنسدش لا بارونتيز، علاش؟ لان مازال لي هاد لو تروازيام تيرم ما كتبتش العامل اللي بقى ليا فيه. دونك حنا عملنا ب 2x واصلا الحد الثالث هو 2x. الوغ 2x الا بغينا نزيد واحد العدد هنا ما غنغيرو والو، دونك اون ملتيبلي بار 1. باش غادي نقول اشنو غيبقى ليا في لو ديرنيير تيرم؟ غيبقى ليا جوست لو نومبر 1. داكوغ. اذا قبل ما نكمل كنلاحظ ان بين القوسين عندي دو تيرم اوبوزي، دونك عندنا لا موان 1 وعندنا بلس 1. Alors égal à 2x facteur 2. Donc je vais calculer 3x moins x. 3x moins x. Alors غادي نعاود نرتبهم لان باش ما يبقاش لي هذا السطر خاوي، جوست باش ما يبقاش خاوي راه ممكن نحسب 3x moins x ça donne 2x plus 4. Donc 3x moins x plus 4 qui est égal à 2x facteur 3x moins x ça donne 2x plus 4. وهنا كنسالي l'expression B. On passe maintenant à l'expression C. C égale x plus 1 facteur de 2x moins 5 moins x plus 1 facteur de 3x moins 7 plus x plus 1. Donc هاد l'expression هادي راه كتشبه نوعا ما لهاد l'expression. اولا فيها 3 termes، le premier là là, le deuxième et le troisième. وإلا لاحظنا عندنا le facteur commun c'est x plus 1.
Alors si je factorise par x plus 1 غادي نحل القوس. Alors dans le premier terme عملنا ب x plus 1 بقات عندي 2x moins 5. Le deuxième terme عملنا ب x plus 1 غتبقى 3x moins 7 entre parenthèses ou précédé par un signe moins. Donc ندير la même chose اللي درت هنا نكتب sans parenthèse ونغير les signes ولا ندير moins و je garde les parenthèses حتى la ligne suivante ونحيدها. Alors 3x moins 7 plus مازال ليا le troisième terme. Alors في le troisième terme عملنا ب x plus 1 donc شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا plus 1. دونك فيت اتونسيون راه دائما كتنساو هاد لو تيرم ملي كيكون العامل المشترك هو نفسه احد الحدود راه ملي كتعملوا كتنساو ما تكتبوا العامل اللي كيبقى ليا في هذاك الحد اللي هو ا. اذا كنقول ما بقى ليا والو دونك هذاك والو شنو هو لو 1. alors x plus 1 je vais maintenant éliminer هاد لي parenthèses اللي عندي هنا 2x moins 5 moins 3x plus 7 et je fais descendre le 1. Maintenant, je vais classer les termes. X plus 1 facteur 2. Je commence par les termes à x. 3x moins x. Et là, j'ai moins 5 plus 7 plus 1. Alors, c'est égal à x plus 1 facteur de 2x moins 3x, c'est moins x. Moins 5 plus 7, ça donne 2. Et 2 plus 1 égale à 3. Donc, x plus 1 facteur de moins x plus 3. On passe maintenant à l'expression d. d égale 4x au carré moins 9 plus 2x moins 3 facteur de 5x plus 11. Donc, on a fait l'expression d. Il a le nombre des termes. Donc, on a là le premier terme, là le deuxième terme et là le troisième terme. إذا اللي حاولنا نلقاو un facteur commun بهاد les trois termes ما عنديش. إذا ملي ما كيكونش عندي العامل المشترك كنفكر في لي زيدونتيتي ريماركابل. إذا إلا حاولت نستعمل شي ايدونتيتي ريماركابل باش نعمل هاد ليكسبرسيون كلها من المره الاولى إذا ما كايناش شي ايدونتيتي ريماركابل اللي ممكن نعمل بها. الوغ دون سو كا اش كندير كناخذ واحد جزء من هاد ليكسبرسيون كنعملوه هو الاول. اذا لا لاحظنا هنا هاد 4x au carré moins 9 راه جو بو لو فاكتوريزي en utilisant ليدونتيتي ريماركابل نيميرو 3. علاش؟ لانني ملي غنعملها راه غتلاحظوا انها غايبه ليا هاد لو فاكتور اللي هو 2x moins 1. Alors, je commence d'abord par factoriser 4x au carré moins 9. Alors, ça donne 2x au carré moins 3 au carré. Là, je fais descendre le terme اللي هو معمل هو على شكل جداء plus 11. Alors, 2x au carré moins 3 au carré, ça donne 2x moins 3. لاحظوا هي هذا العامل اللي عندي هنا facteur de 2x plus 3 et je fais descendre plus 2x moins 3 facteur de 5x plus 11. إذا هكذا إلا لاحظنا دابا في هذا السطر عندي دو تيرم. لو بروميير تيرم هو هذا لو دوزيام تيرم هو هذا ويا فريمون ان فاكتور كومون اللي هو كيف ما كتلاحظوا هو 2x moins 3. الوغ نعمل ب 2x moins 3 جوفر لا بارونتيز. في هذا لو بروميير تيرم عملنا ب 2x moins 3 بقات عندي 2x plus 3 بلس. دونك هنا ما غيكونش عندي لو بروبليم ديال لي سين بحال في العمليات اللي قبل. علاش؟ لان عندي بين لي دو تيرم عندي ان سين بلس دونك ما يكونش عندي مشكل ديال الاشارات. الوغ جي كري لو بلس هنا عملنا ب 2x moins 3 بقات عندي 5x plus 11. اذا شنو بقى لي؟ بقى لي فقط نحسب ما بين القوسين الثانيين. الوغ نكتب العامل المشترك 2x moins 3. je peux calculer directement 2x plus 5x égale à 7x et plus 3 plus 11 ça donne plus 14. إذا هكذا كنكون ساليت l'expression D. Je passe maintenant à l'expression E. Alors E égale 2x plus 5 le tout au carré moins x moins 1 le tout au carré. Donc هنا في هاد l'expression عندنا deux termes. Le premier terme il est là, le deuxième terme هو هذا. Donc هنا aussi ما عندناش un facteur commun entre ces deux termes. Alors, maintenant, le facteur commun, on a deux termes avec un signe moins. Donc là, je vais utiliser l'identité remarquable numéro 3. Alors, هنا, j'écris. Alors, هنا غادي نحتفظ بالأقواس الداخلية لأن عندي هنايا مني غادي نعملو غندير A plus B facteur de 1 moins B غيكون عندي مشكل ديال الإشارة. إذا باش نتفادى هذا المشكل جو غارد هاد لي بارونتيز انتيريور يعني غادي نحافظ على هاد العدد الأول هاد لا سوم الأول غادي نخليه اونتر بارونتيز 2x plus 5 moins x moins 1. غنسد المعقوفة وغنحل معقوفة أخرى غادي نكتب فيها لا سوم ديالاش ديال 2x plus 5 plus x moins 1. إذا هنا قلنا استعملنا ليدونتيتي ريماركابل نيميرو 3 a au carré moins b au carré égale
à A moins B facteur de A plus B. ودرت هاد لي بارونتيز انتيريور باش ما نخطاش في الاشارات هنا بالنسبه للمعكوفتين الاولين اللي عندي فيهم الفرق. اذا دابا غادي نحيد لي بارونتيز انتيريور باش نحسب. الوغ هنا 2x plus 5. هنا عندي لي بارونتيز précédées par un moins, donc je vais changer les signes. moins x plus 1 facteur 2. هنا ما يكونش عندي نهائيا المشكل ديال لي سين، عندنا ان سين بلس entre les parenthèses. Alors 2x plus 5 plus x moins 1. donc آخر سطر بقى لي فقط نحسب الحدود اللي هي من نفس النوع. alors 2x moins x ça donne x plus 5 plus 1 ça donne 6 facteur 2. 2x plus x ça donne 3x et plus 5 moins 1 ça donne plus 4. وهكذا كنكون ساليت l'expression E. L'expression f égale 4x au carré moins 7. Donc aussi là, on a deux termes. On a un facteur commun. Donc on a aussi l'identité remarquable numéro 3. Alors 4x au carré. Il y a 2x le tout au carré. Faites attention, on a dit 4x le tout au carré. غادي نقلب على العدد اللي المربع ديالو 4 باش ندير le tout entre parenthèses au carré. شنو هو le 2 moins le 7 aussi باش نكتبها sous forme d'un carré. عندنا المشكل هنا la racine carrée كيحل لنا المشكل. Donc, racine de 7 au carré. Maintenant, je factorise. Ça va donner 2x moins racine carrée de 7 facteur de 2x plus racine carrée de 7. On passe maintenant à g. Alors, g égale 9x au carré plus 12x plus 4 moins 3x plus 2 facteur de x plus 4. Donc, on a les termes. On a 1, 2, 3, 4 termes. Il n'y a pas de facteur commun aussi. Il n'y a pas d'identité remarquable qui a 4 termes. Alors, dans ce cas, dans ce cas, on a une partie de l'expression g. On a هي الأولى ومن بعد راه كيبان لي العامل المشترك ديال l'expression كلها كيف ما سبق لي شفت في إحدى العمليات. Donc, اللي كيبان لي غادي نعمل الأول هو 9x au carré plus 12x plus 9. وهاد اكسبرسيون المغرباش علينا سبقناها شفناها في التمرين ديال الديفلوبمون. وي alors هنا عندي 4 ou 3 termes avec des signes plus. Donc on va factoriser en utilisant l'identité remarquable numéro 1. 9x au carré, il y a 3x le tout au carré. Le 12x, il y a 2 fois 3x fois, alors 2 fois 3x ça donne 6x. 6x on va le multiplier par 2 pour avoir 12x. Et vraiment, le 4, il y a le 2 au carré. هنا غادي ننزل هذا لو برودوي. هنا واحد القضيه دائما ملي يكون عندي سؤال فاكتوريزي ما نمشيش نبدا ننشر. طونسيون الا نشرت شي عمليه وانا عندي في سؤال عمي دونك كنبقى واحد تما ما يمكنش ليا مازال نعمل هاد العمليه هذه. دونك هنا جو غارد هاد لو تيرم كوم سا فاكتوريزي. الو غادي نعمل هنا باستعمال المتطابقه الهامه الاولى غادي تعطيني 3x plus 2 le tout au carré. وكتلاحظوا ان هنا في هذه السطر غادي يبان لي شنو هو العامل المشترك اللي هو 3x plus 2. D'accord? Alors je factorise par 3x plus 2 et j'ouvre la parenthèse. Alors هنا في هذا السطر عندي دو تيرم، يعني انني هنا في هاد بين هاد القوسين غيكونوا عندي دو تيرم بيناتهم ان سين موان. داكوغ؟ اذا فيت اتونسيون هاد لو سين موان غتاثر ليا على العامل اللي غادي يبقى لي هنا. Alors, le premier terme, on a 3x plus 2 au carré, c'est-à-dire 3x plus 2, facteur de 3x plus 2. On a deux fois. On a 3x plus 2. Alors, on a le signe moins, on a le deuxième terme, on a x plus 4. Soit j'écris directement, les parenthèses en changeant les signes, soit on dit le moins où je garde les parenthèses intérieures, on a le bas. Alors, on a le même résultat. Et donc, on a les parenthèses qui sont précédées par un moins et j'écris moins x moins 4. Alors, je vais calculer 3x moins x, les 2x, et plus 2 moins 4, les moins 2. D'accord? On passe maintenant à l'expression h. Alors, h égale 25x au carré moins 12 plus 3x moins 2 le tout au carré. Aussi هنا عندي 3 termes ما عنديش le facteur commun. Donc بحال العمليات اللي شفت قبل غادي ناخذ une partie ديال l'expression h غادي نعملها هي الاولى ومن بعد غتلاحظوا في une certaine ligne غادي يبان لي شنو هو العامل المشترك.
Alors هنا je vais factoriser 27x au carré moins 12. إذا أول حاجة ملي كنقول je vais factoriser أول حاجة كنفكر فيها هي le facteur commun. إلا لاحظت مزيان هنا عندي vraiment un facteur commun. شنو هو؟ إذا هذا le facteur commun اللي عندي هو 3. Alors si je factorise par 3, ça va donner donc هنا 27 هي 3 fois 9 donc غادي تبقى عندي 9x au carré et le 12 c'est 3 fois 4 غادي تبقى عندي 4 plus 3x moins 2 au carré. إذا بالنسبة لي زيكسبرسيون اللي قبل فين ما كنعمل اون بارتي كيبان لي العامل المشترك. هنا في هذا السطر مازال ما بانش ليا العامل المشترك. دونك جو في فاكتوريزي اون دوزيام فوا عاد غيبان ليا العامل المشترك. دونك جو في فاكتوريزي كوا هاد 9x au carré moins 4 en utilisant l'identité remarquable numéro 3. Alors je garde ce 3 là. 9x au carré c'est 3x le tout au carré et 4 c'est 2 au carré. Je ferme la parenthèse et je fais descendre à 3x moins 2 au carré. Alors 3 facteur 2. Alors là je vais factoriser. Ça va donner 3x moins 2 facteur de 3x plus 2. Et à partir de cette ligne, غادي يبان لينا العامل المشترك اللي هو 3x moins 2. Alors je factorise par 3x moins 2 et j'ouvre la parenthèse. Le premier terme هنا شنو بقى عندي؟ بقات عندي 3 facteur de 3x plus 2. D'accord? On dit 2 facteurs. 3 facteurs de 3x plus 2. Plus, le deuxième terme, on a 3x moins 2 au carré. On a 3x moins 2. Donc, on a aussi 3x moins 2. Alors, je continue. Je vais éliminer les parenthèses intérieures pour calculer. Alors, 3x moins 2, facteur 2. Là, je vais développer. Alors, ça va donner 9x plus 6 plus 3x moins 2. إذا آخر مرحلة غادي نحسب هنا عندي ما يتحسب في القوسين الثانيين. Alors ça va donner 3x moins 2 facteur 2. Alors 9x plus 3x ça donne 12x et plus 6 moins 2 ça donne plus 4. وهكذا كنكونساليت la factorisation de l'expression h. Alors si je passe à l'expression i. Alors i est très simple. I c'est 3x au carré moins 11. Et donc I بحالها بحال l'expression f. Deux termes, ما عنديش le facteur commun, donc je vais utiliser l'identité remarquable numéro 3. Alors je vais d'abord l'écrire sous forme de différence de 2 carrés. Alors le 3 là devient racine carrée de 3x, le tout au carré. Et le 11 là, غادي ندير le radical, donc غتعطينا racine carrée de 11 au carré. وغادي نحملها غادي تعطينا racine carrée de 3x moins racine carrée de 11, facteur de racine carrée de 3x plus racine carrée de 11. وهكذا كنساليت l'expression i. Alors si je passe à l'expression j. Alors j égale 2x plus 1 le tout au carré moins 16. Donc l'expression j aussi a deux termes. Sans facteur commun, donc je vais utiliser l'identité remarquable numéro 3. Donc là, j'ai a au carré moins et le 16, il y a b au carré. Alors, je vais d'abord écrire le 16 sous forme d'un carré. Le 16, c'est 4 au carré. Maintenant, je vais factoriser. Alors, ça va donner 2x plus 1 moins 4. Facteur de 2x plus 1 plus 4. Et donc, alors 2x plus 1 moins 4, ça donne moins 3. Facteur de 2x plus 1 et plus 4, ça donne plus 5. نمشي l'expression k. Alors k égale x au carré moins 5 plus, entre parenthèses, x plus racine carrée de 5. إذا عطاوني هاد لي parenthèses باش يسهلوا عليا باش نعتبر هاد x plus racine carrée de 5 un seul terme. وغيبقى لي فقط نعمل اولا x au carré moins 5 لان كتبان لي فعلا عنده علاقه مع هاد x plus racine carrée de 5. Donc je commence à factoriser x au carré moins 5 en utilisant l'identité remarquable numéro 3. Alors x au carré, le 5 c'est racine carrée de 5 au carré plus x plus racine carrée de 5. Alors je vais factoriser là, ça va donner x moins racine carrée de 5 facteur de x plus racine carrée de 5 et je fais descendre le x plus racine carrée. هنا في هذا السطر كيبان ليا que le facteur commun c'est x plus racine carrée de 5. Alors je factorise par x plus racine carrée de 5. J'ouvre la parenthèse. هنا في le premier terme عملنا ب x plus racine carrée de 5 غادي تبقى عندي x
moins racine carrée de 5. مازال ما ساليش ما غاديش نسد لا بارونتيز. هاد x moins racine carrée de 5 هو لو فاكتور اللي بقى لي في لو بروميير تيرم. غادي ننزل هاد لو بلوس وغنمشي لو دوزيام تيرم. عملنا ب x بلس racine carrée de 5. اذا شنو بقى ليا؟ اذا كيبان لي انا ما بقى لي والو. دونك هنا سي جو في ملتيبليي بار 1 ولا بلا ما نديرها راه ملي كنقول ما بقى ليا والو في هاد لو تيرم جيكري لو a x moins racine carrée de 5 بلس a. اذا هنا بالنسبه لنا في هاد القوسين الثانيين اذا ما عنديش ما يتحسب. دونك هذه هي la factorisation de l'expression k. L'expression suivante c'est L. Alors L égale 9x au carré plus 6 racine carrée de 2 plus 2. On a 3 les termes sans facteur commun. Donc là je vais utiliser l'identité remarquable numéro 1. Alors 9x au carré c'est 3x le tout au carré plus 6 racine carrée de 2 il y a 2 multiplié par 3x multiplié par, alors on a 2 fois 3x, ça fait 6x. Alors pour avoir 6 racine carrée, pardon, il manque un x là. Et donc, ça fait 6 racine carrée de 2x, la racine carrée de 2. Plus, et le 2 c'est racine carrée de 2 au carré. Alors égal 3x plus racine carrée de 2, le tout au carré. L'expression suivante c'est m. Alors m égale 2x au carré moins 2 racine carrée de 6x plus 3. هنا أيضا عندي 3 ديال les termes sans facteur commun. Donc là je vais utiliser l'identité remarquable numéro 2. Alors 2x au carré c'est racine carrée de 2x le tout au carré moins. Alors انتبه معايا ممكن نخلي هنايا هذا le deuxième terme فارغ. نمشي نقلب d'abord على b au carré في l'identité remarquable numéro 2. Alors le 3 là c'est racine carrée de 3 au carré. Donc le a c'est racine carrée de 2x. Le b c'est racine carrée de 3. Alors là je dois écrire 2 multiplié par a multiplié par b. Alors 2 fois racine carrée de 2x fois racine carrée de 3. وفعلا هاد الجزء هذا لاحظوا الى حسبته غيعطينا vraiment 2 racine carrée de 6x. Maintenant je peux factoriser. Ça va donner racine carrée de 2x moins racine carrée de 3, le tout au carré. Et dans le développement de l'expression. L'expression suivante, c'est n égale 4x au carré moins 12x plus 8. Alors, on a fait l'expression, on a 3 termes. Et là, on a un facteur commun, qui 4. Alors, soit je décompose les coefficients là, من بعد نعمل 4, soit je factorise directement. Alors, si je factorise directement par 4, alors le premier terme غادي تبقى عندي x au carré moins le deuxième terme غادي تبقى عندي 3x وفي le dernier terme غادي تبقى عندي le 2. ربما كيبان لك اننا سالينا التعميل ديال الاكسبرسيون ان ولكن راه هادشي اللي عندي داخل القوسين راه ممكن مازال نزيد نعملو. اذا انتبه معايا مزيان شنو غادي ندير. alors égal 4. إذا بالنسبة لنا هادشي اللي عندي à l'intérieur des parenthèses عندي 3 termes avec un signe moins. كيبان لي أن العامل المشترك ما عنديش غنفكر في l'identité remarquable numéro 2. alors إلا غنستعمل l'identité remarquable numéro 2 بالنسبة ل a au carré عندي هي x au carré moins 2 fois le x elle est là fois. alors هاد le b اللي غادي نضرب فيه باش يعطيني le produit égal à 3x. alors فاش غادي نضرب 3 sur 2. D'accord. Alors comme vous voyez là il a اختزلت بلو 2 غادي تبقى عندي juste 3x اللي هي هاد لو دوزيام تيرم. اذا بالنسبه لنا لا غنطبق ليدونتيتي remarquable numéro 2 le b là est 3 sur 2. اذا هنا ما عنديش 3 sur 2 au carré عندنا juste le 2. alors qu'est-ce qu'on fait. اذا احتاجينا ل 3 sur 2 au carré donc غادي نزيدها 3 sur 2 au carré وباش العمليه ما تغيرش زدتها غادي نعاود نطرحها. alors غادي ندير moins 3 sur 2 au carré. d'accord. وغادي ننزل هاد لو بلس 2 اللي عندي هنا في الاخير. alors je continue. alors 4 facteur 2. اذا لاحظ معايا بالنسبه ليا هاد لي 3 termes غادي نعملهم en utilisant l'identité remarquable numéro 2. alors ça va donner x moins le b là c'est 3 sur 2 le tout au carré. شنو بقى عندي. بقاو عندي هاد لي دو derniers termes اللي خصني نمشي نحسبهم. alors 3 sur 2 au carré ça donne 9 sur 4 plus le 2. donc من بعد le 2 غادي نحسبها مع 9 sur 4. donc je vais réduire au même dénominateur. غادي ندير هاد العمليه في هاد السطر. le 1 on l'a multiplié par 4. le 2 aussi on va le multiplier
par 4. Ça va donner combien? Ça va donner 8 sur 4. إذا لاحظ معايا شنو درت؟ en même temps حسبت هاد لو كاري و j'ai réduit au même dénominateur وحدت المقامات باش نحسب هاد لا سوم هاد. Alors je continue égale 4 facteur 2, alors x moins 3 sur 2 au carré. Alors là, je vais calculer moins 9 sur 4 plus 8 sur 4, ça va donner combien? Ça va donner moins 1 sur 4. إذا مازال ما كملناش التعميل. Je vais continuer. Alors كنحاول دائما نعمل هادشي اللي بين القوسين. إذا لاحظ شنو عندي une différence. عندي là x moins 3 demi au carré وعندنا moins 1 sur 4. Alors هنا غادي نعمل مرة أخرى باستعمال l'identité remarquable numéro 3. Donc je vais d'abord écrire le 1 sur 4 sous forme d'un carré. Alors on sait que le 1 sur 4 c'est 1 demi au carré. إذا دابا غادي نقدر نعمل ما بين هاد القوسين باستعمال المتطابقة الهامة الثالثة. Ça va donner 4 facteur 2. Alors x moins 3 demi moins 1 demi. Alors هذه هي a moins b. Elle est là. وغادي نفتح قوس ثاني وغادي نكتب a اللي هي x moins 3 demi. Là je vais écrire plus 1 demi. D'accord. إذا كتلاحظوا أنني فعلا عملت. إذا بقات لي مرحلة أخرى وهي أنني نحسب هاد الأعداد اللي عندي هنا بين القوسين. Alors 4 facteur de x. Alors moins 3 demi moins 1 demi. Ça donne moins 4 sur 2 facteur 2. Alors x moins 3 demi plus 1 demi ça donne moins 2 sur 2. ما غنحبش هنا لأن كنلاحظ عندي 4 sur 2 et 2 sur 2. On peut les simplifier. Alors ça va donner 4 facteur de x moins 2 facteur de x moins 1. إذا لاحظتوا هكذا كنكون كملت التعميل ديال l'expression n. Alors la dernière expression في هذا التمرين هذا هي p. Alors p égale 4x au carré moins 6x plus 2. Alors دائما السؤال هو فاكتوريزي. اذا عندنا اوسي هنا 3 تيرم. اذا لاحظنا عندنا فعلا عامل مشترك اللي هو 2. اذا نقدر نعمل ب 2. اذا الا عملنا ب 2 راه هاد العمليه غادي نكمل التعميل ديالها بنفس الطريقه ديال هاد العمليه هادي. دونك الا عملنا ب 2 غادي نصعب عليا شويه التعميل. داكوغ. اذا من الاحسن غادي نعمل بأربعة. بالنسبه للتعميل باثنان الا عجبتكم هاد الطريقه هذه فعلا وبغيت تفهموها مزيان خليوها ليا في التعليق وغندير لكم الطريقه الا عملنا فقط بالعدد اثنان. اذا هنا غادي نعمل بأربعة. اذا لا عملت بأربعة راه ما غاديش نخدم نهائيا بالجذور المربعه في هذه العمليه ولكن لا عملت باثنان غنحتاج نخدم بالجذور المربعه. Alors si je factorise par 4. Alors faites attention. كاين اللي غايقول لي هنا راه ما عنديش 4 وهنا ما عنديش 4. Alors regardez bien ce que je vais faire. Alors هنا غادي تبقى عندي x au carré moins. Alors là 6x. Alors si je factorise par 4 اذا شنو غادي نقول هنا؟ شنو العدد اللي غنضرب فيه 6x باش نلقى او العدد باردون اللي غنضرب فيه 4 ونلقى 6x. اذا شنو هو هذا العدد؟ هو 6 sur 4x. Alors comme vous voyez là, il باش نعاود نتاكد الا درت لو ديفلوبمون. Alors si je multiplie 4 par 6 sur 4x, je simplifie par le 4 وغتبقى عندي vraiment 6x. غندير لا ميم شوز هنا لو 2. هنا عندي غنقول شنو هو العدد اللي غادي نضرب في 4 وغادي يعطيني 2. اذا شنو هو العمليه سهله كندير 2 sur 4 بنفس الطريقه. si je multiplie 4 par 2 sur 4 je simplifie par le 4 وغادي تبقى عندي لو 2. داكوغ. اذا درت هذه الطريقه باش نتفادى انني نخدم بجذور مربعه وكما قلت لكم الا بغيتوا تقولوها لي ونخلي لكم او في فيديو جاي ندير لكم الطريقه الثانيه. الوغ ايغال. اذا لاحظ معايا اذا بالنسبه لنا اذا ما غاديش نوقف هنا لان كما قلت العمليه غتكمل بنفس الطريقه. اذا غنحاول بنفس الطريقه. لاحظ عندنا اوسي هنا 3 تيرم des 6 mois et plus. Donc هنا je vais utiliser l'identité remarquable numéro 2. Donc le 1 au carré là c'est x au carré moins 2 multiplié par le x multiplié par. Alors هنا شنو العدد اللي غادي نضرب فيه هنا باش غادي يعطينا 6 sur 4x. Alors شنو عندنا هنا؟ عندنا 2x. فاش غادي نضربها باش تعطيني 6 sur 4x je vais le multiplier par 3 sur 4. Donc le b بالنسبه لنا هنا في المتطابقه الهامه الثانيه هو 3 sur 4. دونك ما عندناش هنا 3 sur 4 au carré. دونك غادي نزيدها لانني محتاجها باش نكمل المتطابقه الهامه رقم 2. دونك je vais écrire là 3 sur 4 au carré. اذا زدتها باش ما نغير حتى شي حاجه في العمليه غنعاود مره اخرى نقصها بحال اللي درت هنا. لاحظ معايا اذا غندير نفس الشيء. alors 3 sur 4 au carré. وما ننساش ننزل هاد 2 sur 4. ممكن نختار 2 sur 4 ندير 1 demi ولكن ما نحتاج. كتلاحظوا من بعد انني غنحتاج ليها هكا. alors je ferme la parenthèse égal. alors 4 facteur 2. اذا بالنسبه لنا هنا في هاد لي 3 premier terme غادي نعمل باستعمال المتطابقه الهامه الثانيه. alors شنو غادي تعطينا؟ x
moins 3 sur 4 le tout au carré. D'accord? إذا اش بقى عندي هاد لي دو ديرنيير تيرم اللي غنحاول نحسب لا سوم ديالهم. Alors moins 3 sur 4 au carré ça donne 9 sur 16 plus le 2 sur 4 là غادي نوحد ليه المقام مع 9 sur 16. Alors المقام واحد هنا هو 16. Le 4 on l'a multiplié par 4. Le 2 aussi on le multiplie par 4 ça va donner 8. Je ferme la parenthèse. Alors غادي نكمل الحساب ديال هاد لا سوم اللي وحدت ليه المقام. Alors x moins 3 sur 4 le tout au carré. Alors moins 9 sur 16 plus 8 sur 16 ça donne moins 1 sur 16. إذا إلا لاحظنا شنو ولا عندي في هاد القوسين الكبار ولا عندي a au carré moins هاد 1 sur 16 je vais l'écrire aussi sous forme d'un carré. Alors 4 غادي ندير هنايا هاد المعقوفات باش يبان لكم شنو عندي exactement à l'intérieur. Moins 3 sur 4 au carré et 1 sur 16 c'est 1 sur 4 au carré. D'accord? Et je ferme. إذا كتلاحظوا فعلا أن داخل المعقوفات عندي a au carré moins b au carré. Donc je peux la factoriser en utilisant l'identité remarquable numéro 3. Alors 4 facteur 2. Alors x moins 3 sur 4 moins 1 sur 4. Alors هنا في هاد القوسين الأولين a moins b. غادي نحل القوس الثاني facteur 2. Je vais réécrire le a. هنا اللي هي x moins 3 sur 4 plus لا غادي ندير بلس 1 sur 4. اذا كتلاحظوا فعلا انني عملتها. اذا بقات لي اخر مرحله دائما وهي انني نحسب. alors 4 facteur 2 x. alors moins 3 sur 4 moins 1 sur 4 ça donne moins 4 sur 4 اللي غادي من بعد نختزلها. et là x moins 3 sur 4 plus 1 sur 4 ça donne moins 2 sur 4. Je continue غير باش ما نخليش هنا هاد le 4 sur 4 اللي كنعرفها égale à 1. alors x moins 1 facteur de x moins 2 sur 4 ممكن نعوضها ب 1 demi إلا اختزلتها. وهكذا كنكون فعلا كملت التعميل ديال العملية B. إذا هنا كنكون ساليت التصحيح ديال التمرين الثاني. كيف ما قلت لكم إلا بغيتوا الطريقة الثانية ديال ليكسبرسيون بي إذا خليوها لي في تعليق والفيديو الجاي إن شاء الله نديرها. إذا هنا كنسالي الفيديو. موعدنا إن شاء الله فيديو قادم مع تتمة التصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.